بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه أهمية كتاب الله تبارك وتعالى، قال: خامسا، ينبغي للمسلم أن لا يغفل عن كتاب الله وليجعل له فيه ختمة، وقد كان السلف لهم عادات في ختم كتاب الله، فمنهم من كان يختمه كل شهرين مرة، ومنهم من كان يختم كل شهر مرة، ومنهم من كان يختم كل 10 ليال، ومنهم من كان يختم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، ومنهم من يختم في أقل من ذلك، ومنهم من يختم في أقل من ذلك، والأفضل أن يختم المسلم كل 7 لفعل جمع من الصحابة، حيث كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب، يعني إلى 7 أجزاء. فعن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود. وحزب المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: اقرأ القرآن في شهر. فقال حذيفة: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. 5e recommandation, et par rapport au Coran, c'est de ne pas oublier ce Coran dans sa vie de tous les jours, dans le sens où il est fortement recommandé de le réciter tous les jours, de sorte à enchaîner les clôtures de lecture du Coran. Fixe-toi comme but de lire le Coran en boucle, de lire le Coran entièrement en boucle. Les salaf rahimahumullah avaient cette habitude. Certains d'entre eux le lisaient entièrement tous les 2 mois, d'autres tous les mois, d'autres tous les 10 jours, d'autres tous les 8 jours. Mais la plupart d'entre les sahaba lisaient le Coran entièrement tous les 7 jours, tandis que d'autres le lisaient même en moins de 7 jours. Mais le meilleur, c'est de le lire en 7 jours. Car les sahaba radallahu anhum divisaient le Coran en 7 parties. Aous ibn Hudayfa dit: j'ai questionné les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur leur manière de diviser leur manière de diviser le Coran dans la lecture. Et ils ont répondu: d'abord tu lis 3 hizb, puis 5, puis 7, puis 7, puis 9, enfin 3, puis 5, puis 7, puis 9, puis 11, puis 13, et enfin tu lis al-Mufassal d'une seule traite. Al-Mufassal, c'est de Surat Qaf jusqu'à la fin. Et il divisait donc le Coran en 7 jours à cause du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam
à Abdullah bin Amr bin al-As, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lis le Coran en un mois. Et le compagnon a dit, je suis capable de le faire en moins que ça. C'est-à-dire, permets-moi de le faire en moins que ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors lis-le en 7 jours, mais pas moins. Mais pas moins. Rapporté par le Bukhari et Muslim. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته